तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं abiha.m। आज की इस वीडियो में 11 मशहूर ख्वाबों का जिक्र किया जाएगा। ये 11 मशहूर ख्वाब कौन से हैं और उलमाए तबीरात इनकी क्या तबीर बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने ख्वाब की मुकम्मल और सही तबीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब में बीमार होना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो बीमार है तो दलील है कि इसके दीन में फसाद है और लोगों से नफाक की बात करेगा। ख्वाब में ख़ुद को बीमार देखना इबादत में खलल होगा या सफ़र का इरादा कैंसिल कर देगा और बहुत ज़्यादा अफज़ुदा होगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में ख़ुद को बीमार देखना और बीमारी की वजह से रोना तो दलील है कि गम से अमन पाएगा, और अगर बीमारी से साबर और राज़ी और शाकिर है तो इसकी तबीर नेक और सेहत है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो बीमार और नंगा है, बरहाना है, तो दलील है कि इसकी मौत करीब आ गई है। ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि सदका लाजमी करें, क्योंकि सदका मौत को भी टाल देता है। ख्वाब में चूहा देखना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में चूहा औरत है जो ज़ाहिर में पारसा और बातिन में बदकार है, और अगर देखे कि इसने चूहा पकड़ा है या इसको किसी ने दिया है तो दलील है ऐसी ही औरत से शादी करेगा जो ज़ाहिर में पाक दामन और बातिन में बदकरदार होगी। ख्वाब में डरना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में डरना अमन है। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में डरना फ़तह है। ख्वाब में किसी ऐसी चीज़ से डरना जिससे बेदारी में डरना मुमकिन नहीं है, तो ये कुरान करीम याद करके भूल जाने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में डरना यह खौफ खाना ये अमन पाने की अलामत है, बेफिक्र होगा और इत्मीनान हासिल होगा। ख्वाब में लड़ाई झगड़ा देखना। अगर कोई ख्वाब में किसी से लड़ाई करता है या इससे लड़ता है तो ये किसी मर्ज़ में मुब्तला होने की दलील है, और अगर इस लड़ाई में गालिब आए तो मर्ज़ से सेहत पाएगा। ख्वाब में किसी के साथ लड़ाई करना इसके साथ धोखा करने की अलामत है, और कभी लड़ाई की अलामत महंगाई पर भी होती है। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो लोगों के साथ लड़ता है या हैवानों के साथ जंग में है और वो गालिब हो गए हैं तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। ख्वाब में तस्बीह देखना। ख्वाब में तस्बीह देखना इल्म और बुजुर्गी हासिल होने की, अल्लाह पाक की याद में मशगूल होने की दलील है। ख्वाब में दानों वाली तस्बीह की तबीर नेक औरत और हलाल मशियत या नफ़ामंद लश्कर है। ख्वाब में उल्टी करना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसने क्या की है, उल्टी की है और आसानी से बाहर निकल आई है, तो दलील है कि वो इंसान तौबा करेगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में क्या यानी उल्टी का देखना 6 वजह पर होता है: तौबा करना, पशमानी, नुसरत, गम से नजात, अमानत वापस देनी और बस्ता कामों का कशादा होना। और अगर कोई शख्स ख्वाब में क्या करता है, अगर क्या खुलकर करे तो गुनाहों से तौबा करने की दलील है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई देखे कि वो उल्टी करता है और इसका मज़ा तुर्श और नागवार है तो दलील है कि तौबा के बाद गुनाह करेगा, यानी गुनाहों से बाज नहीं आएगा। ख्वाब में खाना देखना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो खाना बेमज़ा है इसकी तबीर रंज और दुख है, और जो तुर्श है बीमारी पर दलील करता है, और मीठा खाना ऐश और खुशी पर दलील करता है। अगर कोई देखे कि इसने घर में खाना खाया है और सब ने खाया है तो दलील है कि इसकी उम्र ऐश से गुजरेगी। और इसके अलावा अगर कोई ख्वाब में खाना खाता है तो ये सखावत करने की
نیک نام ہونے کی اور خاندان میں مہربان ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں خرگوش دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی خواب میں خرگوش دیکھتا ہے تو خرگوش کا دیکھنا عورت کی علامت ہے، اور اس عورت کی خصوصیات اور اس کی تفصیلات سے متعلق ہے جو خواب دیکھنے والا اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنے والا تاجر ہے اور کاروبار کی طرف مائل ہے تو خواب میں خرگوش دیکھنے کی تعبیر منافع کی کثرت، کاروبار میں اضافے اور منصوبوں کی توسیع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو خواب میں خرگوش کو دیکھنا اس کے چھوٹے بچوں، بہت زیادہ کھیل کود اور اس کے گھر میں ایک قسم کی مثبت توانائی کی موجودگی کی علامت ہے۔ حضرت ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خرگوش کو دیکھنا زندگی میں تھکاوٹ اور مشکلات کا اظہار ہے، اور انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے راستے میں آنے والی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواب میں کبوتر دیکھنا۔ خواب میں کبوتر دیکھنے کو معرفت، روحانیات، رزق میں اضافہ اور سفر کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کبوتر کی 5 وجہ ذکر بیان فرمائی ہے۔ پہلی ریاست، دوسری عورت، تیسری کنیز، چوتھی مال اور 5ویں گمشدہ یا غائب شخص کا خط۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کبوتر دیکھنے کو عورت یا کنیز سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں کبوتر پکڑا تو علامت ہے کہ جلد ہی کسی عورت سے شادی کرے گا یا اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی، اور جس نے خواب میں بہت سے کبوتروں کو پکڑا بہت زیادہ شادیاں کرے گا یا کنیزیں حاصل کرے گا۔ بعض اہل تعبیر نے خواب میں ہر کبوتر کو عام زندگی میں 1 درہم سے تعبیر کیا ہے۔ خواب میں رونا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں رونا دیکھنے والے کے لیے خوشی اور اللہ کی طرف سے بخشش کی دلیل ہے۔ خواب میں رونا 2 طرح کا ہوتا ہے، آنسوؤں سے رونا یا بغیر آنسوؤں کے رونا۔ اگر کوئی خواب میں آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے تو یہ دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا اور دیندار اور خوشحال ہوگا، اور اگر بغیر آنسوؤں کے روتا ہے تو یہ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہوگا، رنج اور غم کی خبر پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ رویا ہے پھر ہنسا ہے تو دلیل ہے کہ فرمان حق تعالی ہے کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔ خواب میں بچھو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بچھو ضعیف دشمن ہے، لوگوں کو ستاتا ہے اور اس کے نزدیک دوست اور دشمن برابر ہیں، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی سے دشمنی ہوگی، رنج اور فساد ہوگا، تکلیف اٹھائے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بچھو کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے: دشمن، حاسد، غائب چینی کرنے والا۔ خواب میں بچھو دیکھنا ایسے چغل خور کی طرف سے غم اور سختی پہنچنے کی دلیل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بچھو سے مراد چغل خور ہو سکتا ہے، کبھی اس کی تعبیر قریبی رشتہ دار اور دشمنوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی مکمل اور صحیح تعبیر مل گئی ہوگی۔ مزید اپنے خوابوں کی تعبیرات جاننے کے لیے abhiha.2m چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔